عزیزان گرامی توجہ فرمائی، بڑی محبت نال سنیا جی، بڑی عقیدت نال سنیا جی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ جن ایک جادوگر پا لیے، وہ جادو دے ذریعے لوکاں دے اندر مال دا نقصان کرا دیندے، جیڑا انہوں خدا نہیں مندا جادو دے ذریعے دے مال دے وچ نقصان کر کے کہنے لگا مینوں خدا من لے، تے جگر مینوں خدا مننے گا تیرا نقصان نہیں ہوئے گا، اگر مینوں خدا مننے گا پھر برکتاں بھی ہون گیاں۔ سرکار فرماندے نے اپنے آپ نو خدا یا خوان والا، اگر کوئی خدا نہیں ماندا تے او دا جادو دے ذریعے مال دے اندر نقصان کر دیندا۔ او بادشاہ بے اولاد سی، جادوگر بڈھا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ کوئی بچہ دے جس بچے نو میں جادوگر بنا دیواں تیرا خدا ہوندا دعویٰ قائم رہے۔ او بادشاہ نے ایک بچے نو تلاش کیتے، بچہ جادوگر دے دروازے تے آندا ہی پیو، لیکن جادوگر دے دروازے تے آنے تو پہلے ایک اللہ دے ولی دے نال ملاقات ہو گئی۔ اللہ دے ولی فرمان لگے پترا دیکھ اس خدا نو مان لے، دیکھ پتر اس خدا نو مان لے۔ آخے بابا جی بادشاہ تو علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ کہنے لگے جی بادشاہ نو بھی اس خدا نے پیدا کیتے جیڑا لوح و قلم دا مالک ہے، جیڑا اسمان دا مالک ہے، جیڑا زمین دا مالک ہے، ہر انسان دا مالک ہے۔ بابا جی دیاں گلاں چنگیاں لگیاں نے، پھر جادوگر دے دروازے تے آندا ہی پیو، پھر بادشاہ دے کولے چلا جاندا ہے، ایویں وقت گزردا ہی پیو۔ ایک دن جادوگر کہنے لگا او بچے گھروں چھیتی آ جانے، لیکن رستے دے اندر کتھے رک جانے، رستے دے اندر کیڑی جگہ تے جا کے سٹے کرنے کہ تو دیر نال پہنچنا ہے۔ بچہ بالکل خاموش کھڑے۔ ایک دن جادوگر نے مارے، لاشاں پہ گئیاں، اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہو گیا۔ بابا جی اج جادوگر نے مارے، کہنے لگا چھیتی نہیں آندا۔ اللہ دے ولی فرمایا پترا آندا جاندا ریا کر، میرا اللہ کرم فرماوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں لیکن سبحان اللہ نہیں کنجوسی کر رہے ہیں۔ یا اللہ جلال اچھی سبحان اللہ کے راسوں میں مدینے دے لجبال دی زیادہ دا موقع عطا فرما۔ نہیں وہ مریاں بندے مردے نہیں، بولیاں بندے مردے نہیں۔ جب بولیاں بندے مردے ہوندے تو مولوی کوئی بھی زندہ نہ ہوتا ہے، انہیں نہ زور لا کے بندے جانے تو پھر بھی زندہ ہے۔ بولے اگر ذکر مصطفیٰ تے بولے گا قبر روشن ہوئے گی یار، ذکر مصطفیٰ تے بولے گا حشر روشن ہوئے گی تیری، سرکار کا دامن تیرے ہاتھ میں جائے گا۔ قیامت والے دن یہ زبان گواہی دے گی یا اللہ فلاں جگہ دے اتے بیٹھ کے سید ریاض حسین شاہ صاحب دے آستانے دے اتے بیٹھ کے تیرے نبی دی گل سن کے نے تیرا نام بلند کیتا سی، تے یا اللہ دے وقت بلند کر دے، یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے رات سوے مدینے دے جب اللہ عباد دی زیارت کا موقع دے۔ چاند منٹ دی حاضری ہے، میں کہ محفل سجا کے بیٹھ کے انشاءاللہ عشق تازہ ہوئے گا۔ اے مسلم شریف دے وچوں حدیث پڑھنا کتھوں بولیا جی؟ مسلم شریف دے وچوں حدیث سچی نبی دی پڑھنا جی، اور یقین کرو کہ یہ ایسی کامل حدیث ہے تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا بابا جی میں نے جادوگر نے ماری ہے۔ اللہ دی ولی فرمان لگے پترا آندا جاندا ریا کر، اللہ کرم نوازی فرمائے گا۔ ہن پتر گھروں چلدا ہے اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر، پھر جادوگر دی بارگاہ دے اندر جادو بھی سکھ دے، اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر آ کے تعلیم بھی حاصل کر دے۔ اللہ دے ولی فرمان دے پتر اس خدا نو مان لے، اس خدا تے ایمان رکھ لے جس خدا نے کائنات نو تخلیق فرمائے، چھترے بے مہارے دی طرح چھوڑیا نہیں، ہدایت سامان پیدا فرمائے نہیں، جنہیں جنوں انساناں نو پیدا فرمائے، انساناں نو رزق دینے والا بچے دے دین وچوں گلاں پہ گئیاں۔ پھر اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر پھر جادوگر دے کولے آ کے جادو سکھدا ہی پیا۔ ایک دن بچہ اپنے مقام دے اوتے بالکل سوچی جا رہے، پتہ نہیں جادوگر سچے کہ اللہ دا ولی سچے۔ اللہ دے ولی دیاں گلاں وی چنگیاں لگدیاں نے، جادوگر دیاں گلاں وی چنگیاں لگدیاں نے، پتہ نہیں جادوگر سچے کہ اللہ دا ولی سچے۔ بس اپنے مقام تو آ کے بس تعلیم حاصل کرن دی خاطر
अंदर जा रही है, लेकिन लोकी रस्ते के अंदर खड़े हुए ने, उधरले पासे उधर लोग खड़े हुए ने, इधर लोग खड़े हुए ने, रात से अंदर पुल वगैरह, लेकिन पुल के अंदर एक खूनखार बेड़िया दरिंदा आके लोगों का राह मल के बैठे, कोई इधर नहीं आ रहे, कोई उधर नहीं जा रहे। बच्चा सवाल करता है कि लोगों तुसी जानते क्यों नहीं, पुत्रा ते वो जाएगा जिन्हों अपनी जान प्यारी नहीं होएगी। अगे शेर या भेड़िया खलोता है, जेड़ा करीब जाएगा ओदा खून चीर पार कर देगा, उन्होंने जान प्यारी नहीं ते अगे चला जाए। हुण अल्लाह दा वली दे कोले जाने वाला बच्चा कहने लगा तुसी जाओ या ना जाओ थोड़ी मर्जी है, लेकिन मैं ते जरूर जावांगा। वो बच्चे ना जा जान दा खतरा है, कहने लगा नहीं मैं ते जरूर जावांगा। फिर थोड़ा जिन्ना अगे होए एक छोटा जिन्ना पत्थर उठाया, मेरे नबी फरमाया एक छोटा जिन्ना पत्थर उठाया, एक छोटा जिन्ना पत्थर उठाया, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ कीती है मौला अगर तेनू तेरा वली सच्चा लगदा है, तेनू वो बाबा सच्चा लगदा है जेड़ा तेरियां गल्लां मैनू दस दे, जेड़ा तेरे निशानां दे नाल प्यार करने दा मैनू दस देंदा है, अगर वो वली सच्चा लगदा है, ये छोटा जिन्ना पत्थर है मैनू पता है कि मरेगा नहीं, लेकिन आज दरिंदा मर जाए ते मैनू पता हो जाएगा कि वली तेरी बारगाह के अंदर सच्चे, तू वली नाल प्यार कर दे, वली तेरे नाल प्यार कर दे। अगर दरिंदा ना मरिया ते मैं समझांगा जादूगर सच्चे। बस उस अल्लाह दे वली दी बारगाह के अंदर आने वाला बच्चा छोटा जिन्ना पत्थर उठा के उस वली दा नाम लेके वो पत्थर उस दरिंदे की तरफ फेंक दे, दरिंदे की तरफ जदों पत्थर आंदे बस पत्थर दे लगने दी देर सी दरिंदा मर जांदे। अल्लाह दा वली नारा मार के कहन लगा लोगो सुन लो ओ बाबा सच्चा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओ बाबा सच्चा है। लोग कहन लगे पुत्रा केड़ा बाबा सच्चा है, केड़े बाबे की गल पिया करने, आखे फलां झोंपड़ी के अंदर रहने वाला बाबा सच्चा है जेड़ा खुदा दियां गल्लां दसदा है, जेड़ा खुदा दा पैगाम दसदा है। बच्चे सानू भी दसो किस खुदा दियां गल्लां दसदा है, फरमाया बनाने वाले दियां गल्लां दसदा है, उस बनाने वाले दी बारगाह दी तरफ बुलाने वाले। आज मैं पत्थर उस अल्लाह दे वली दा नाम लेके मारे ते दरिंदा मर गए। अल्लाह दा वली सच्चा है, अल्लाह उस बंदे नाल प्यार करदा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह उस बंदे नाल प्यार करदा है, वो बंदा खुदा नाल प्यार करदा है। हुण सुनिया बड़ी मोहब्बत नाल सुनिया, अल्लाह दे वली दी बारगाह दे अंदर आ गया, अल्लाह दे शाह अल्लाह दे वली दी बारगाह जाके बैठ गया बादब तरीके नाल। अल्लाह दा वली सामने बैठे, पुत्रा आज जल्दी आ गया, जादूगर कोले नहीं जाना, वो मारेगा। वो बच्चा कहने लगा बाबा जी हुण जादूगर कोले की लैन जाने, सुभान अल्लाह, बाबा जी हुण जादूगर कोले की लैन जाने, वो तेनू मारेगा। आखे कोई परवाह नहीं, बादशाह नाराज होएगा, आखे कोई परवाह नहीं। बच्चा कैसियां गल्लां पिया करने, आखे बाबा जी मैं आंदा सी पिया, एक दरिंदा राह मल के बैठा सी, मैं थोड़ा नाम लैके पत्थर मारिया दरिंदा मर गया, ते मैं रब दी बारगाह दे अंदरों पता कर लिया तुसी सच्चे हो। बाबा जी अज तो बाद आना है ते थोड़ी बारगाह दे अंदर आना है, अज तो बाद आना है ते थोड़ी बारगाह दे अंदर, अज तो बाद गल करनी है ते सोनिया थोड़ी गल करनी है। उस अल्लाह दे वली ने एवें जप्पी दे अंदर किबला शाह जी लिया, जप्पी दे अंदर लैके दुआवां दित्तियां, नाल ही वसीयत कीती, कहन लगे पुत्रा अज तू साडे तो मकाम वड्डा लै गया है, अज साडे तो मकाम वड्डा लै गया है। फिर अगली गल सुनिया जे, कहन लगा पुत्र जिन्हां मकाम दिते जांदे ने उन्हां नूं अजमाया भी जांदा है, जिन्हां नूं मकाम दिता जांदा है उन्हां नूं अजमाया भी जांदा है। ए मेरे बेटा जदों तेरे ते अजमाइश दा वक्त आवे मेरा किसे अगे ना लवी, मैं 200 साल दा बुढ़ा आदमी किथे मैनूं तरोके लोकी लाई फिरनगे, बेटा मेरा किसी नूं दसी ना, लेकिन अज तू मकाम वड्डा लै गया। मेरे नबी फरमांदे ने कि वो बच्चा मादर जात नबीनियां नूं अखां देनियां शुरू कर दित्तियां, सुभान अल्लाह। कोई कोड़ दा मरीज आ जाता सी ना, कोड़ दा मरीज जिन्हों कोड़ दी मरद लगी हुई ते उसदे कोल आ जांदा सी, उस अल्लाह दे वली ने की करना बस दुआ करनी,
ठीक हो जाए। वाह ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਕ ਛੋੜ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਨਬੀਨਾ ਯਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਬੀਨਾ ਯਾਰ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਬੀਨਾ ਯਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਈ ਵੀ ਫਲਾਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਚਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਖੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 2 ਨਫਲ ਪੜਾਏ, ਨਫਲ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਵਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦੇ ਕਾਮਿਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ, ਵਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ। ਲਿਖੀ ਲੌਹ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਰ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ, ਲਿਖੀ ਲੌਹ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਰ ਬਦਲ ਦੇਂਦੇ। ਅਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਨਬੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ? दस अखा कितों मिलियां ने, 10 अखा कितों लैके आए, 10 अखा कितों लैके आए, केड़े हकीम कोलों इलाज कराए, केड़े डॉक्टर कोलों इलाज कराए, केड़ी जगह तो लैके आए। ओ नबीना यार कहन लगा बादशाह अखा मैनू मेरे रब ने दित्तियां ने। जुमला कीमती सी, अखा मैनू मेरे रब ने दित्तियां ने। वो सब तो पहले अपने आप को रब खाने वाला थे, उन्होंने रब कहने वाला थे, अज उस रब का इनकार करके मेरे रब ने दित्तियां ने। पकड़ो छेती करो, पकड़िया हाथों के अंदर हाथ कड़ियां पैना, वो चंगा भला मैनू खुदा समझने वाले वो मेरे तो अलावा भी खुदा है। कहने लगा बादशाह अपनी बकवास बंद कर, तेरा भी वो खुदा मेरा भी वो खुदा जिहड़ा जहानां नूं पालने वाला है। उस रब ने दित्तियां, ईमान कामल, पुख्ता ईमान, यकीन कामल हो गया। दस तेनू सबक इन्हें पढ़ाए, उस अल्लाह दे वली दा दस बच्चे दा दस दिता। पुलिस गई जाके गिरफ्तार करके लाई। कहने लगा अच्छा तेरा जादू इत्थों तक पहुंच गया, तू मादर जात नबीने नूं अखां देनियां शुरू कर दित्तियां। वो अल्लाह दा वली बादशाह दी कचहरी च बैठन लगा, कहंदा ओ बादशाह संभाल के गल कर, ये जादू दा कमाल नहीं, निगाहे वली दा कमाल है। सुभान अल्लाह, ये जादू दा कमाल नहीं, निगाहे वली दा कमाल है। फिर मारिया गया। 10 दिन सबक ने पढ़ाया, अखे उस अल्लाह दे वली ने पढ़ाया। पुलिस गई गिरफ्तार करके लैके आ गई। ओए तू इनू ये सबक पढ़ाया, दस क्यों पढ़ाया? अखे हक दा पैगाम असी कदी रोकण वाले नहीं, हक दा पैगाम देने वाले। अच्छा तेरे हक दा पैगाम उन्हें कढ़ लेने। तेल गर्म किया गया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया गया, हाथ के अंदर तलवार लैके उस बुढ़े बाबे नूं कहण लगा देख मेरे तो अलावा किसी होर नूं रब आखिया 2 टुकड़े करके तेल में साड़ देंगे। हुण इश्क नाल बोली उस बाबे दे इश्क नूं जवाब दाद देनी। कहने लगा बादशाह टुकड़े 2 कर या 100 कर, रब ओही। सुभान अल्लाह, रब ओही है जिहड़ा अर्शां दा 2 टुकड़े हो गया।
تیل وچ سڑ گیا اس نبی نے یار نو بھی ساڑ دیتا اس بچے نو کہنے لگا تینوں ایسی موت نہیں دواں گا کہ آسانی نال ہی تو مر جائے گا تو موت نو تڑپے گا موت تینوں نہیں آئے گی تڑپا تڑپا کے تینوں ماراں گے سپاہی انہوں گرفتار کر کے وہ سب تو بلند پہاڑ دے تے لے جاؤ اتوں جا کے انہوں سٹیا جو بڑے بڑے پتھرے دے پیچھے رڑکا دیا جی ہڈیاں دا قیمہ بن جائے دنیا والے ویکھن کے بادشاہ جڑا رب نہیں ماندا کی حال ہوندا ہے ہن اللہ دا ولی بابا جی تے داد میں لینی ہے تسی مینوں داد دے دینی سبحان اللہ کہہ کے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو گیا اللہ دا ولی جدوں پہنچیا ہے تے کافی دن لگ گئے تے اللہ دے ولی جدوں اس جگہ تے گئے ایویں ہاتھ چکے نے یا اللہ جویں تو چاہنا ہے اونجی مینوں انہاں کولوں بچا سبحان اللہ جی میں تو چاہنا ہے اونجی بچا اسے ٹائم پہاڑ دے تے زلزلہ آ گیا اور جن نے سارے پاس پائی سن سارے مار کھپ گئے اللہ دا ولی اللہ دی قدرت مسکرائی جا رہے ہیں یہ میرے نبی فرما رہے ہیں یہ میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ دے ولی نے ایک قدم اٹھایا دوسرا بادشاہ دے سامنے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قادری نے ترجمہ کیتا سی نا دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اتریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس راہ الہی تیرے یہ پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا ایسے مقام دے تے آ کے ترجمہ کیتا تے آ کے بادشاہ دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ کہنے لگا جی تینوں مارن گیا سی کتھے نے تے ہن میں اپنے عشق نال بابا جی ترجمہ کرن لگ گیا کہنے لگے بادشاہ دے اکھاں دے وچ اکھ پا کے کہنے لگا بادشاہ او سانو بے وار صحیح سمجھیا ہے سانو بے وار ساڈا کوئی وارث کوئی نہیں جا کے لب اگر تیز آواز چلی ہوگی کہ مر گئے انج کرو انہوں سمندر دے وچ لے جاؤ درمیان وچ سٹ کے تسی آ جا جی درمیان وچ پہنچے نا جدوں انہوں دھکا دین لگے اللہ دے ولی نے پھر ہاتھ چک لیا یا اللہ جویں تو چاہنا ہے مینوں انج ہی بچا کشتی ڈاواں ڈول ہون لگی سارے آسے پاسے اللہ دا ولی کشتی دے وچوں باہر نکلیا میرے نبی فرماندے پانی تے انج چل کے آ رہا جویں بندہ خشک زمین دے اوتے چل کے آ رہا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ سر دے تے ہاتھ پھڑ کے تو کتنے مرے گا میرے انہیں سپاہی مار کے دس تو کیویں مرے گا اگر بادشاہ مینوں تو مارنا چاہنا تے میرا تے مرن دا انداز طریقہ ہی بالکل اساں اکھے دس کی طریقہ ہے اکھے پوری خلقت نو پوری دنیا نو اکٹھا کر لے ایک کھجور دے تنے دے نال مینوں بن لے تے میرے کولوں میرا تیر لے کے دور ذرا کھڑا ہو کے کمی میں اس بچے دے رب نو رب مان کے تیر چھوڑ رہا ہاں اس بچے دے رب نو رب مان کے تیر چھوڑ رہے ہیں تو بادشاہ میں مر جاؤں گا وہ کہنے لگا اتنا آسان طریقہ میں نے تو پہلے دسیا ہی نہیں پوری دنیا نے اکٹھا کر لیا کڑیاں میدان کے اندر اکٹھا کر کے کھجور دے تنے دے نال بن لیا میں اس بچے دے رب نو رب مان کے تیر چھوڑ رہی ہوں تیر کمان دے وچوں نکلیا اس بچے دی کن پٹی دے تے آ کے خون دا فوارا گیا ہے جامع شہادت نوش فرما گیا اللہ دا ولی تے فوت ہو گیا لیکن اللہ دے ولی دی قربان سوچ تو میں قربان جاواں لکھاں واری قربان جاواں او دا مشن سی اگر میں جاندا تے چلا جاواں میری جان جاندی تے جائے لیکن گستاخ دی زبان وچوں ایک واری تے مالک حقیقی دا نام سن لواں سبحان اللہ اے مشن سی انہیں جی انجے کیتا جی ٹھیک ہو گیا بچہ جامع شہادت نوش فرما گیا ان جڑے آسے پاسے گیا سا نا سارے کہنے لگے بادشاہ تیرے تے لعنت ہوے اسی تینوں خدا نہیں ماندے اسی بھی اس بچے دے خدا نو خدا ماندے اسی بھی اس بچے دے خدا نو خدا بادشاہ پھر سر پھاڑ کے بیٹھ گیا یہ دیکھ لے نال ود گئی کہ دیکھ سی ہن پورا سارے میرے دشمن بن گئے تو میرے خدا نہیں کہنا انج کرو کھندق کھودو ساری کھندق کھودی گئی ساری جگہ تے جڑا مینوں رب منے پار لگائی جو جڑا نہیں منے انہوں وچ سٹی جاؤ لوکی آندے کہ جنہاں دی ایمان مضبوط سی وچ دیکھ دے کے سڑ دے کے ایک مائی آ گئی میرے نبی فرماندے کہ جے کولے دودھ پین والا بچہ سی وہ دودھ پین والا بچہ مائی لے کے آ گئی سپاہیاں پوچھا دس مائی تیرا رب کون ہے مائی بچے دی طرف ویکھے اپنے وجود دی طرف ویکھے بادشاہ نو رب آکھیا تے اگ تو پار لنگ جاواں گی اگر بچے دے رب نو رب آ گیا تے اگ وچ چھلانگ مار جاواں گی عشق تے محبت دا ایتھے مکالمہ ہو گیا عشق کہہ رہے اس کے لا دے چھلانگ رب جانے رب جانے رب جانے کہنے لگا نہیں بچہ بھی حفاظت وچ ہلے مائی ڈاواں ڈول سی بچے نے دودھ کڈیا منہ دے وچوں کہنے لگا اماں پریشان کیوں نہیں ہے نہیں اماں پریشان کیوں نہیں ہے تینوں آگ نظر آ رہی ہے اس مال کے حقیقی نو رب مان کے چھلانگ لا دے جی میں رب نے ابراہیم علیہ السلام واسطے آگ گلزار بنائی سی اے میں تیرے واسطے بھی رب آگ نو ٹھنڈی فرما دے گا تو سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ دے ولیاں دا مشن سی پھر کہنا پہ گا نا یو ولیوں کی چوکٹ پہ آیا کریں گے سبحان اللہ اور میں جان چھٹوں آپ آوازیں بلند پڑھ لو انشاءاللہ العزیز صاحب دی حاضری ہو جائے گی یوں ولیوں کی چوکٹ پہ آیا کریں گے
یوں ولیوں کی چوکٹ پہ آیا کریں گے، یوں قسمت ہم اپنی بنایا کریں گے، یوں قسمت ہم اپنی بنایا کریں گے۔ جو نام ولایت سے جلتے ہیں ان کو، جو نام ولایت سے جلتے ہیں ان کو، خدا کی قسم ہم جلایا کریں گے، خدا کی قسم ہم جلایا کریں گے۔ یوں ولیوں کی چوکٹ پہ